नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को हैप्पी मकर संक्रांति। आज मैं समस्त वेलकम करुच्ची मोर नुआ ब्लॉग बेबी सोना एक्सप्रेस को। आज गोटे आड़े बुलबार जबार अच्छी आपण मानक जी साथी आपण मान सहित रही आठी कौन कौन ना सब देखेबी आपको मुझे जोड़ी रही था। मो चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंटू, बेल आइकन को प्रेस कर दिंटू। थैंक यू। गलु रामचंडी पीठ चलतु मंदिर दर्शन करवा सबकि बुली देखिया। देखिए बुले केते डेवलपमेंट हो जाए बहुत दिन पर मुझे भी आसुची बोटिंग सुविधा अच्छी से जो देखुं से नदी आ समुद्र मुहाण मैंने मिसी। सी बीच 1500 टंका 1.20 आवर। रामचंडी टू फ्रंट बीच 800 टंका 40 मिनिट। 8 जन 1 जन 8 जन भितर फरेस्ट 2000 1.5 घंटा में। रामचंडी टू बेस फ्रंट घंटे 2000 टंका। रेड टंका 4 टंका स्कूटर बोट जणकिया स्कूटर बोट
ভাত ডালমা রাগ নেই তরকারিটা এইটা রাগ এই তুই ভাত দাও খা মন্দির পুরো ডাকি দৌটি বেবি বেবি কইদেলু বেবি বেবি কোডে আসছি আমি সমুদ্র কোডে আমি কোডে আসছি সমুদ্র হ্যাঁ কি কি আছে রিতা কে রিতা এইট এইট ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଏଇଟା ଗୁଗୁଲା ମୁଁ ଡାକେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଜି ଖୁସି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଶିକ ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯାହାର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଚୁନରି କପଡ଼ାରେ ସାଲ କପଡ଼ାରେ ଆଣିକି ଏଠି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯାହାର ମନସ୍କାମନା ଯାହା ଥାଏ ପୂରଣ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗଛରେ ବର ଗଛ ଏଇଟା ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ଯେହେତୁ ଏକରେ ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଦୁଇରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ଛୁଟି ଅଛି ଅଫିସ୍ ହେରିକା ତ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଶନିବାର ନବଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନବଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରି ଏଠିକି ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଏରିଆ ଭଲ ଜାଗା କୋଣାର୍କଠୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୁରୀ ରୋଡ଼ରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମାନସିକ ବୃକ୍ଷ ସେପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏପଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ